Kita ada lemari baru. Oke, ada rak buku baru. Nah, ini buku-buku ini mau kita arrange ulang, atur ulang. Nah, semua buku ini 2 lapis ya, by the way. Terus yang akan kita atur dalam bentuk jadi yang bagian atas ini nih bakal jadi the classics, buku-buku yang ya antiquity dan kawan-kawan. antik dan bisa dibilang significant lah dalam perkembangan susastra di dunia, yang buku-buku yang wow. Dan di bawahnya ini adalah buku-buku yang apa namanya must read before you die. Dan yang ketiga, 4 dan 5 ini 3 dan 4 kita belum tahu untuk apa, mungkin populer, tapi yang pasti nggak akan berubah itu bagian bawah. Yang bawah ini adalah buku-buku ensiklopedia yang gimana ngomongnya? Apa? Buku-buku apa ini hitungannya? Ensiklopedi dan ilmu populer. So that's how it goes. Jadi kami akan pertama yang akan kami lakukan adalah nurunin Bongkar. dulu, dibongkar-bongkar dulu. Bongkar. Jadi we'll see how it goes. Coba kita taruh dulu di mana yang enak nih. Sini aja dulu. Jadi yang mungkin pertama diturunin tuh ini dulu kali ya. Bentar. Berarti besok kita mesti beli label Ya, buat ini classics, ya, must read. yes. Tolkien goes into the must read pile. Ini sudah tidak ada gugat ya? Mungkin akan nambah sih tapi Oke. berkurang nggak teh mungkin nambah. Segini dulu kali, Beb. Begini dulu deh. Heeh. Oke. Nah, ini bagian bawah, bagian dulu berarti kita bongkar nih. Au. Ini kan ini isinya akan classics but mainly novels, right? So kita kira-kira akan lihat apa saja di sini. No. Ah iya, itu kita juga perlu beli ziploc bags untuk yang this goes into the plastikin. Right, The Silmarillion kan. Jadi ini adalah novel-novel yang iconic, I would say, but also influential in the development of literature in general, in which Dean Koontz is not part of, naturally. Ya, itu tolong, terima kasih. I would say, I think Jack Kerouac can stay, Kazuo Ishiguro stay, H. Rider masuk. Haggard. Yes. Yes. Enid Blyton populer nggak sih? Children's books, basically. Bruce Catton, no. Stephen Stephen King? King, no. Pop. You know what? Off with all of you except for Jack Kerouac. Um, Oke, awas dulu. Ulysses. Bentar ya, ini gue ambilin dari tadi gue udah pisah-pisahin soalnya. Ya ini Ini must read by the way. ya masuk sini dong. Oh, the Dostoyevsky mana tadi? Udah tak pisah-pisahin. Ini not. Di bawah sini. Coba di sini ada tak? Enid Blyton. Historian masuk nggak sih? Nggak pop. Mana sih tadi gua Dostoyevsky setumpuk perasaan gua dipisahin. Ini bukan? Ania itu academics ini. Astagfirullahaladzim. Yes. Saya betul kalau kita bisa ngasih juga ngasih buku-bukunya apa aja. Iya kan? Ya itu. Ini Dostoyevsky, Karamazov Brothers, Notes from the Underground, Yep. The Idiot, Yep. dan Crime and Punishment versi Indonesia. Ini mending kita pisah nggak sih bahasa Indonesia sama Inggris?
Apa? Campur aja. Karena kalau misalnya kita pisahin bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, kita akan bisa misahin writersnya cuy. True. Ini tas ngos dulu deh. Dah. Oke. Terus ini Las Tulkas Nahorkai. Pop masuk bawah. I Chekhov. mean nih Chekhov ya, wajib nggak sih? nih. Rak kedua tuh yang nyestrak banget. Apa? Nyestrak. Check off. Chekhov. Coba ambil di kantor deh. Di kantor gue udah ambil. Apa? Keluarin semua buku-bukunya deh. You serious? Iya, keluarin aja buku-bukunya. Seriously? There's so many. Nggak, banyak kok. Komik kan banyak komik. Tolkien masuk kedua ya. Kami cuma ada dua nih bahasa Inggris lembar. Ya, So it's like, okay. yang di samping meja komputer aja. Silmarillion, Return of the King, udah bahasa Inggris. Mungkin masuknya ke sini kali ya. American Gods. Gue gak tau, masuk gak nih? American Gods lebih ke populer sih. Bagus, tapi no populer aja. Nah, sekarang tuh ini buku-buku yang di sini nih, buku-buku non fiksi. Travels of Marco Polo. Travels of Marco Polo ini non fiksi. Thomas Hardy, gue nggak pernah baca Thomas Hardy. Ini David Harrower, Blackbird. Ini play. Women of Sun and Mirth. Gail Forsten, Our Lady of Alisbati. She. H. Rider Haggard. Ya ini enggak. Ya ini kan masuk ke Maastricht ya ini. Perfume. Coba sekarang kita mundur ke bawah. Oke. Kelihatan jadinya. Nice. Okay, cool. Oke. So, file kedua. Bukan kedua. Crichton populer ya. Crichton populer. Crichton, ini semua Michael Crichton ya. Iya, Michael Crichton. Semua tuh udah gue tumpuk. Crichton. Puzo masukin. Puzo bukan dong. Puzo populer nggak sih? Populer. Second shelf. Pushkin Mungkin masuk. sama lagu Jepang Rusia masuk Yep. ke row kedua. Ini. Gabo. Gabriel Garcia Marquez, 100 Years of Solitude. Aku tak Maastricht. lihat. Chekhov. Mana Chekhov? Itu. Ray Bradbury? Iya, tapi bukan Fahrenheit. Not that one. Chekhov, H.P. Lovecraft. I mean, I guess you can go up. Lovecraft, Lovecraft. Chekhov, Indonesia. Pram. Terus Lovecraft. Pram yang dia nih, Pram Mangir. Nah, Pram udah Mangir. Sebelahnya tuh. Oh enggak, never mind. Ini apa lagi ya? Yang tipis-tipis di atas tuh. Lu ambil HP lu. Hah? HP lu buat apa namanya? Time lapse. Sekali peristiwa di Banten Selatan. Seno tuh bukunya banyak, tapi menurut gue juga wajib baca kalau suka yang namanya Cita Pewayangan. Ini bisa nggak nih? Sama ini sekali peristiwa di Banten Selatannya Pram. Masuk wajib lah ya. Memoirs of the Geisha. Ya, masuk. Memoirs of the Geisha. Masuk ke Maastricht.
Gue cas di mana ya? Handphone ya. Bentar ya. Nabungin ke itu aja powerbank. Oh iya. Mana powerbanknya? Di bawah. Tuh. Bentar. Bentar ya, kuat Sini dulu nih. ya. No. Tuh. Ini apa? Ada aja. Sih, kalau kan oh my god, so far. Ini buku. Gue nggak tahu ini kayak langka deh. Apa? Biasanya nggak ada cover. Tahu nggak apa? Iya, kayak Anwar tapi nggak ada cover. Itu yang harus kita ziplock. Orhan Pamuk, Masuk. Masrid. Yellow. Orang Pamuk tuh menang Nobel Prize in Literature. Forsyth, Nah, pop. Salman Rushdie. Ya, Yang both. Wow, how many do I have? I have 2 Orhan Pamuk. Saya have 1 Salman Rushdie. And that wasn't even the apa sih Satanic Verses. non-fiksi. Open to see Ambassadors Henry Ya James, Allah. Madre, Ya, wah. Maniac McGee. Truman Capote, itu ini sih non-fiksi. Iya, non fiksi. Enggak cuy, Truman Capote yang itu fiksi. Itu bagus tuh. Second shelf ya. Other Voices of the Rooms. Also kind of gothic ya, I guess. Kamu ngapain nih Jibigi aja? Bersih. Oi. Philip K. Dick. The Wolf's Cup. Philip K. Dick. Gak masuk. Nope. Oke. So annoying. You know what? Bentar, Beb. Apa? Gue pakai ini stand di HP. Sherman. Nah. Ya. Apa? Apa sih kamu tuh? Anak kecil. No boy. Crystal Stopper. Crystal Stiolkas nggak masuk pop. Cormac McCarthy. The Crossing. Masuk nggak ya? Masuk deh. Irving Welsh. Ya, masuk dong. Non-fiksi. Mangir. Mangir ada 2 ya? Hah? Shoe Dog. Southern Cross. Nah. Iya. Kalau nggak salah kita ada ini deh, Clockwork Orange deh. Iya, ada. Ini apa nih? Pertunjukan di awan. Kumcar. The Perfect Prince nggak ya? Itu non fiksi. Kamus Bahasa Rusianya Mbah Kung. Itu non fiksi. Life, So, Million Little okay, let me Pieces. just fix this. Okay. So those are the paperbacks. Orhan Pamuk masuk sini.
Slavoj Zizek, Demanding the Impossible, non-fiksi. Non-fiksi. Management Deals, wow. Sushi dulu tadi masuk. Ah, ini The Master and the Margarita. Nanti si Custom of the Country juga masuk sini. Nih, Bajigur bentar. Clockwork Orange. Clockwork Orange, please. Mana? Gue suka banget covernya, bagus banget. Covernya. What? Apa? Gue suka covernya. Ini. Hah? Oke. Sorry. Bentar, mana yang enakan lagi ya? Apa tuh? Sini nih. Nah, Nggak mau barengan HP aja. enggak. Suka kejauhan, karena kita kan mesti. You can still show the thing. Idealis banget. Nah, ini nih. Cush. Non-fiksi nggak sih? No? Well. Well, Iya kan? fictionalized retelling of the whole thing. Ini. Graham Greene. Kompilasi. Ini ada play. Ada play. Sama ini novela ya. Jane Eyre. Terus kayak versi abridge-nya gitu, lucu deh. The Wild Duck on the Bridge, Dan Eyre, Charlotte Bronte. Oh, Charlotte Bronte. Wah, lupa. Ih, novel aku. Ini Apa? juga nih, Dostoyevsky, Purvov. Yoi. Non-fiction taruh sini aja dulu. Oh my gosh. Ini namanya lama-lama kita harus memulai program restorasi. Ini gue mau kasih bude ya. Yang mana? Ini ada Neil deGrasse Tyson. Astrofisika untuk orang sibuk. Hehehe. Tidak selesai. Ini masuk nggak ya? Tapi kayak, Apa? I mean, ini apa sih? Call of the Wild. Call of the Wild yang dibaca sama si itu. Siapa namanya tuh? Siapa? Yang meninggal tuh? Kayak itu Christian. Nah, ya, Christian McCandless. Bukan, beda. Oh yeah. Christopher McCandless kan? Yeah. That guy. Enggak. Nggak, tapi I mean it is a classic. Cuman ini kayak versi abridge-nya gitu. Oh, di mana sih ini? Oh, masuk aja bagian tipis-tipis itu. Oh my god, lupa saya. My favorite classic novel. We have always to... Oh, Shirley Jackson. Pram. Ini apa ya? Oh god, I never could finish this. Ini siapa dan siapa? Apa? I mean, I guess that can make it. It's very rigid. Enggak. Ini. Chekhov. Bukan itu ya, White Knight ya? Bukan. Gue pas beli ini gue kira tuh Turgenev, ternyata Chekhov adalah. Gara-gara covernya. Iya nggak gara, ya Kenangan Cinta. Berarti itu bisa lu tarik ke sini lagi. Dikit. Sini. Gitu. Nggak, biarin aja dulu, masih banyak soalnya. Oke. Pasti. Coba yang di bawah dapat, siapa tahu Dune? Oke, Ken. Dune? Ken. Ini apa sih? Reader's Digest. Anjrit. Ini mas Itu apa? Al-Quran. Al-Quran. Translated. Ini translation siapa ya? I don't think that should go in anywhere sih. You know what? I think they should go here. Iya. Our dedicated Quran shelf. Nah, gitu. Sip. Siapa meneh? Salah. Nah. Wait.
Coba cek di situ deh, yang di situ. Di mana? Yang di sebelah situ. Abis, udah nggak ada klasik-klasikan lagi. Iya, coba ya dulu. Sci-fi gue isinya. Enggak, bukan di situ, Ra. Di sebelah sini, Ra. What? Where? Yang ngadep TV. Oh, udah nggak ada, say. Habis. Nah, saran gue kalau misalnya masih ada space, Gaiman. Gaiman I was harus. gonna say Tolkien, bro. Tolkien, bro. Iya sih, Tolkien sih. Tolkien, bro. Udah situ, Tolkien semua situ tuh. Di mana? Ntar Oh, wait, let me get it. I know where it is. udah sejajar kan tuh. Yo, ini masuk nggak tuh kita Pramayana? Ini Mahabharatanya Bunda lagi. Gue colong. Iya. Masuk. Bentar. Angela Carter masuk nggak sih? Menurut aku ya. Oh ya, Pram. Check off lagi. Fahrenheit 451. Ah, oh my god, ini punya Pios. Nih, Ini punya Pios. Sejujurnya, Little Women. Little Women. Thanks. Little Women. Oh, Little Women ini Angie gave this to me. It has Korean translations because at some point I want to learn Korean. Praying that I get to do it again. Okay. Terus bentar ya, let me just think. Buat nahan aja dulu ya. Just for Ramayana, bro. Ramayana, bro. Shouldn't Ramayana be up Masjid here? nggak sih? Hah? Masjid nggak sih Ramayana? Oh yeah. So Ramayana should be up here because it's antique. We need to return that Mahabharata ke Bunda. Honestly, feel bad. Ntar, custom of the country gue di dalam. Wait. Songs of Achilles. Pram. Trump? Pram. Oh, Pram. Najis. This is what I'm currently reading. It's Custom of the Country by Edith Wharton. Bentar. Gaiman. Nakai. Paulo Coelho. Ini masuk mana ya? Menurut aku masuk sini, jujur Iya. nih. Ini sebelahnya Margarita. Master kalau- Margarita di mana? Oh, iya. Ya tuh. Mikhail Bulgakov. Ini Play. Blackbird. Also punya Alisa. Why are there? Anjir. Buku-buku Pios. Kaburnya ke buku atau ke lemari buku saya. For some reason. Nah, Eugene O'Neill. Nah, Mana? Eugene Onegin. kita komplek. Mana Eugene Onegin? Oh, Eugene O'Neill. Oh, Kita Eugene compile Onegin. play nggak sih? Maksudnya kayak Enggak. biar. Gua nggak pernah. Gua ada satu play sih. Iya, tapi compile. Mangir. Hah? Mangir Pram. Mangir, ya di itu kan pisahkan, Mbak. I don't know how to pisahkan. Ya, well, nanti aja. Ya. Trainspotting masa nggak masuk? Transporting pop nggak sih? Iya sih. Pop nggak sih? Berarti kalau Trainspotting pop Oh, nggak ada lagi ya? Ada. Ya? Ada nih, berarti. iya. Udah, langsung masuk pop deh nih. Sip. Kita tinggal di ini. Ini begini nih mendingan. Nggak, gue Tolkien tadi mana? Tolkien ketinggalan gue loh. Silmarillion mana? Udah di sini. Mana? Oh, bagi dua aja. Sip. Nah, begindang maksud awak. Nah, ini. Nah, Bukannya orang pamuk kita ada dua ya? apa? Apa? Bukannya orang pamuk ada lagi ya? Iya, Ini ada kan? satu nih. Iya, yang Ada. kecil. Women Sip. Oke. Pop. pop. Banyak.
pusing. Ya gitu. Nah, the udah. rings. Gamean dulu. Ini bentar. Ini clear dulu deh. Allah Rabbi ya Rasulullah Gusti. Hati-hati. LTR dulu deh. Mana LTR? Mana tadi? Mana tadi LTR? Nggak tahu. Tadi udah diambil. Kan tadi lu yang pegang. Sudah terambil. Mukanya gimana ya? Oh ini nih. Lord of the Rings trilogi. Ernest Hemingway masuk tengah dong. Nomor 2. Lihat. Tunjukin ke video. Nah, Hemingway. Orang hadiah kelulusan apa gitu ya? Ini buku Hemingway. Hadiah dari Mbak Hai untuk Mbak Lala. Nice. A Hadiah Farewell to kelulusan. Arms. Very depressing. Very depressing read. But brilliant nonetheless. Gaiman. Yang kecil-kecil ya dulu soalnya yang ini. Nah, Gue seneng actually ini. Neverwhere. sakit tuh buku tapi. Gue selesai ini 2 hari. Emang? 2 hari rekor gue baca buku paling cepet. Ini ngalahin Catching Fire. Catching Fire tuh gue like 3 hari atau 4 hari gitu. Gaiman sangat mudah dibaca. Iya lagi. Gaiman. Duh, trigger warning gue kemana ya? Susanna Clark. Ini bareng, ini ada Susanna Clark lain buat nanti aja. Jeff Vandermeer tadi kayaknya ada satu. Jeff Vandermeer, Susanna Clark. Ray Bradbury. Stephen King. Stephen King kayaknya ada beberapa ya. Ada beberapa. So we can compile. Puzo dulu deh. Kalau ini my personal favorite, Smoke and Mirrors. Neil Gaiman, it's a must read. Jangan sampai enggak. Nih. Simple short stories compilation cerpen. Populer Harry Potter nggak sih? Harry Potter biarin di situ. Udah paten. I mean everybody's read Harry Potter anyway. It doesn't need a reread. It's gonna stay the same for 100 years. Ntar lu. Ada satu novel tebal bahasa Indonesia, unfortunately. Apa? American Gods. Oh dia yuk. Ada American Gods. Di atas. Cari di atas. Ini dia, American Gods. Mungkin buat entry level orang bacanya juga masuk sih. Bilang American Gods gue masih di Terry. Oh iya. Masih. Nggak apa-apa, selesaikan saja. American Gods, sayangnya gue dapet yang bahasa Indonesia. Tak apa. I'll leave the unseen. I mean, this has Ewan Colfer. Wow. Puzo udah ya semua ya? Udah. Crichton lah. Michael Crichton. Buat yang belum tahu Crichton itu apa, dia tuh yang nulis Jurassic Park di awal di novel ini. My entire childhood consists of Crichton books. Terry, bro. Stephen King. Mana tadi ada Stephen King lagi? Ini Stephen King. Dreamcatcher tadi kalau nggak salah Stephen King deh. Ya, Dumaki. Depan lu banget, bawah, kiri. Nah, itu yang berwarna biru. Stephen King. Iya. Ada lagi Dreamcatcher. Oh ini. Mana Dreamcatcher ya? Stephen King. Ya udah tinggal masukin nanti kalau ketemu. Crichton. Masih Ya. Crichtonnya banyak. Bahasannya banyak. Kalau misalnya yang pop masih banyak, lanjutin aja di shelf kedua. Jadi shelf yang gede itu buat non fiksi. Tapi non fiksi juga nggak sebanyak itu nggak sih kita? Ya nggak apa-apa. Berarti shelf yang itu bisa diisi dengan hal-hal lain. Ini pop. As much as you hate it. I don't hate it. It's just obsolete. Gue balikin ke ayah aja. Punya ayah. Ya jadi konon banyak buku Ayahanda Riau Wirawan Toljena Jajatul yang nyasar. Seperti biasa. Series of Unfortunate Events. Itu pop yes, but like Enggak.
not that significant lah ya. I mean, I would say significant. Cuman kayak beda gitu loh, you know. Kalau ini kan kayak, you know, the big boys, whatever. The more significant and eclectic ones can go below it. C.S. Lewis. Ini bagian kedua dari si ini. Si yang tadi Bradel Duel di atas, tolong taruh di atas. Thanks. Apa itu? C.S. Lewis. Lewis. Barengin aja sama C.S. Lewis, taruh atas aja. Sebelah. Nah. C.S. Lewis. Wow, Snow Country. Holmes. Punya. Ini juga dari Mbah Kung. Kayak genre yang ada di sini, you can trace it back to my. Saya beli lah. Ini apa? Martin Buff. Elmo Leonard. Oh, Triton to Yuma. Nanti aja di bawah. Di bawah nanti buat itu, buat my niche. Sarah Kane. Sarah Kane itu Soul Eater, bisa masuk ke bawah. It's a children's novel. Streetcar Main Desire nggak sih? It's a classic. You know what? Itu taruh atas though. Streetcar. Ini nih, Jeff Vandermeer aja. Agatha Christie, girl. Agatha Christie. Yes. Punya ibu tuh. Apa Agatha Christie? Inanna itu, gue dapetnya. Ibu suka banget. Really? Agatha Christie, Enid Blyton. Ini apa? Konspirator. Oh, Robert Harris. Astogeng. Patrick O'Brien. Nggak usah, jangan. Biarkan dia di situ. Dah, ini kita bisa tambah. Apa kita cek sini lagi ya? Ini nggak apa-apa deh, tambah sini. Hah? Ya, sure. Nih. Nggak apa. Bentar. Jangan dibalik. You have to switch it. Arsène Lupin. Nah. Oh God, my back. Ken Follett. Bill Bryson. No, itu non fiksi. Ken Follett, Hornblower. What is this? Oh, this is so racist, bro. Apa? Do you know that I used to have a Western face? Yes, you do. Yeah, in which I mistakenly bought very racist knuckles, and then proceeded to just. Another LOTR. Oh, nice. Kita ada 2 Return of the King. Nice. 2 Return of the Kings. How come? Hanya satu punya gue, satu punya lo deh. Oh iya bener. Yeah. Wolf's Cup? Hah? Wolf's Cup, Richard Perry? I think we can put that di bawah aja tuh. Sakara. Apa sih Sakara? It's a love story. Maju dikit. Nah, gitu. Ship. The Gift, tapi ada yang jual. Nice. Wah. Oh. Ini enggak? Princess Tony Jennison, The Ambassador, Henry James. Henry James tuh yang nulis apa ya? Nope. Henry I have no clue. James. Portrait of a Lady. Cixin Liu? The Turn of the Screw. Hah? Cixin Liu di bawah aja deh. Nanti gue mau kurasiin yang di bawah ini, jadi itu contemporary literature. Ini kontemporer banget sih. It's sci-fi tau. Tapi still kontemporer dong Iya. tulisannya. Jatuhnya ngepop. Nih, Jonathan Stroud. Children's fantasy. Terbawah bareng Harry Potter. They're better than Harry Potter tuh. Itu non fiksi. Nah, untuk shelf yang nomor 3 ini terus ini kali ya. Ini apaan?
Azazil. Bentar. Bro, aku lupa aku punya ini. My God. Hey. Ih. Ra. Oh. Azazil, Blockbuster, The Eighth Life. Nah, Eight Life Kerja. masuk shelf ini. Eight Life nanti bareng There Are Rivers in the Sky, bareng Pengembaraan Carl May. mungkin dari Mbahkung deh. Stang. Pasar Festival bareng Iput dan Pios. Abis ngitir-ngitir Jakarta nyariin venue. Oh my goodness. Wow. Sebuah sejarah. The Rook. Nah, it's shit. Itu jelek. House shit. Man, for a YA novel, I didn't even try. Wow. Oh, Cakep banget ini so this is one of my favorite cover art. It's Hornblower and the Hotspur. Hornblower nomor berapa ini lali aku? Bisa dapat mati. Ini masuk sini nggak Senogumira? Enggak. Nggak ya? Masuknya Masrid sih masuk. Iya kan? A Dog's Life. Sebentar. Nah, Brian Jock, Mongol Queens, Mongol Queens non-fiksi. The Wrong Girl, Non-fiksi biarin aja di situ The Wrong David Girl. Remnick, Nope. Genghis Khan, Non-fiksi biarin aja. Chronicles of Ancient Darkness, Ah? Oh, the what? Oh, wait. Bentar. Spiritual Walker itu nomor satunya si ini tadi. Return Muhammad of Fear. Ali. Oh, it's Fear Street. I mean, it's pop. I think we can leave it there. Okay. Shoe Dog, So, Shoe Dog, nah. Cormac McCarthy, The Crossing, Ooh, that's my niche. Thanks. Fat Boy and the Dancing Ladies, Can leave it there. Bitter Lemons, I love this. The Earth of Man. Bumi Oh, Manusia. Ini masuk ke sini, guys. Bukan di atas. Paling atas lah Bumi Manusia. Atas ya? Iya lah. True. Ini. Oh, yes. One second, give me a minute. Kucing. Hah? Kucing. Kucing. Gigit kucing. Ada kucing. Bill Bryson tuh ini ya? Iya, yang history of nearly everything, but it's. I mean, I like it, but it's again. Kacamatanya kacamata US gitu, jadi kayak it doesn't offer anything super new. Ini gue mau masuk ke yang ke 2. Udah muat gak? Apa? Dan Naruto. Naruto. Oh. Berhala kumpulan cerita pendek. Ada. Tolong geserin. Bentar. The Other Bully Girl. Oh. This goes in here. Bentar ya, guys. You know what? This shelf needs more female writers. Eka Kurniawan. Maksudnya RF Kwang. Bubble. RF Kwang. I guess it's too pop. Serius loh? Yeah. Blood Oath? No, it's vampire helping the president of the United States. I didn't know what I was getting into. Ada yang Tchaikovsky, please. Tchaikovsky. Yang tebel. Goya. Di bawahnya gue ya, yes. Ini orang nulisnya bagus. Tahu kenapa? Karena dia Dungeon Master ini kelupaan. Gabo. Doa untuk anak cucu juga masuk nih. Muat gak? Rendra, muat. Kam. Sama Om Sulak. Si janggut mengencengi huru cakra. Ada satu Om Sulak lagi yang waktu itu gue pinjemin ke you. Yang bidadari yang mengembara. Nih. Ya. Bentar ya. Gunawan. You think sastra Indonesia kita butuh shelf sendiri dong? Nggak sebanyak itu soalnya kita punya. Kita nggak punya sebanyak itu. You sure?
Kalau gue beberapa buku yang paling gue simpen yang gue bawa pasti buku-buku Indonesianya sih. Sip. Nama di Atmojo. Wah, Matahari. Masuk nih. Raden Mandasiya. Bentar ya. Tuh, Ramu mati ki. Saya. Iki apa? Udah, Kong Mehmet sini aja. Bentar. Kita bisa begini. Duna tarik. Tarik Dun. Keluarin Dun. Nah, terbang. Thank you. Buat nggak ya? Buat tahan. Sip. Oke. Tchaikovsky, Bentar aku berpikir dulu ya. sini. Nggak, jangan. Size-nya nggak sinkron. Bentar. Let me. Ini sih, taruh sini. Doctor Strange. A Wrinkle in Time. Taruh sini. This is amazing. Lagi ya. Moonstone? Moonstone. Enggak. Nah. Ya itu taruh situ aja nggak apa-apa. Non-fiksi. Ya Allah. Naikai. Bisa taruh elsewhere, nanti aja nggak apa-apa. Trainspotting. Trainspotting masuk sini. Kegedean. Mana sini? Ya. Terbawa aja. Dah. Now. Top shelf. Asimov? What? Enggak ya? Mana? Foundation. Oh, that's a hard one. I just feel like maybe Crichton should be lower karena in terms of like gimana ya? Let me think. Karena itu ngepop bingit sih, know what I mean? Coba. Crichton. Popan Stephen King nggak sih? Ini pop mau mampus gitu loh maksudnya. Kayak there's not an inch of literature. Bentar, it's okay. Ini dulu deh. Oh iya. Apa? Gimana ini? Tapi ini non-fiksi yang ini. Nggak apa-apa, kan itu game. Asimov. Ini isinya. Udah dulu. Ini non-fiksi. Oke. Ini Dorothy Donut band aja sini ya. Biarin. Dorothy Donut my love. Ruth Masya Allah. Two Prague Stories. Lu tau nggak Dorothy Donut itu nulis apa? Apa? Non-fiksi. Social, oh iya. The American. I lost my train of thought. Cukupin. Nah, ini masukin please. Lah. Gue dulu pengen baca ini sebenarnya. Apa? Alif Syafaq sama Alif the Unseen. Kenapa? Lama pengen baca. Baca lah. Broken Stars, Broken Stars nanti aja. Red Dragon, Thomas Harris. Jos. Anjay, padahal kemarin gue nemu di Blok M, coba. Tchaikovsky. Hornblower. Tchaikovsky. Bentar. Masukin, give me a minute. The Road? The Road? Enggak. Yeah, no. Itu non-fiksi. Arsène Lupin. O. Apa? Susanna Clark, Piranesi. Cixin Liu gue taruh di atas Dorothy Donut ya. Oke. Skag Boys. Skag Boys. Di atas ini. Ali Smith sama pop ya? Laszlo Krasznahorkai. Oh man. Aduh, ini ngepop mampus. Mana? Song of Achilles. Coba baca nih, capek. Cuma bacanya capek. Apaan? Nih, satu tanggo. Bacanya capek. Gue baca yang Melancholy of Rhapsody capek bener, buset. Alif the Unseen. Alif the Unseen.
Nih awasin dulu nih. Hah? Nih awasin dulu yang ini. Sakara. Nah, Serius? serius. Nggak gini, so these are like the more literary section of contemporary books and whatnot. This is fantasy. This is non-fiction. Sour. Ini mungkin ini masuk nih. Ah, sorry Garing. Eno Gumira. Ah, Drupadi juga bagus. Tadi Spirit Walker di mana ya? Sorry. Iya, Spirit Walker. Ini taruh situ aja. Itu sama saudaranya satu lagi. Aduh, ini ya Allah, mana tadi hilang. The Crossing masuk. Temporary literature. Aduh. Hornblower and the Hotspur. Jadi itu great. Middle Ages. Non-fiksi. Churmo. Let's book 2 the trilogy. Ini apaan? Ini kumpulan jokes Garfield. Does Dracula have a wife? No, but he has a girlfriend. How is an Egyptian sorceress like ham and cheese? They're both sandwiches. Siap nih, ini juga bagus nih. Apa nih? Ini adalah Kumpulan sebuah puisi. potret Jakarta dalam bentuk puisi tahun 74. Ini bukunya nih yang kurator kurasi Ait Rosidi. Seriously? Nice. Gue dapet di Cikini kalau nggak salah itu buku. Eka Kurniawan. Ini non-fiksi. My God, kok bisa-bisanya aku lupa. Kasih ini dan kasih ini ke Bude. Neil deGrasse Tyson. Sama The Greatest Story Ever Told. My gosh. Meetings with Remarkable Men. A Little Life. Did not finish. My gosh. You know why? Apa? Trauma porn. Okay, everybody is going through really bad trauma and then it's described in hella great detail. It's disturbing. Kazuo Ishiguro. Kayak tadi ada satu Kazuo Ishiguro. Nih, The- berat Migo. Yeah, exactly. Kazuo Ishiguro. Nah, loh Stephen King kan ketinggalan bener. Mana? No, taruh aja di atas A Wrinkle in Time lah. Wah, ini apa? Mangir. Kok ketinggalan gitu Mangir? Ada sana Mangir. Ah, Nggak ada. serius? Bentar. Apa itu? Punya itu. Coba dilihat ada tanda tangannya tak? Ini nggak ada. Itu ada bat itu. Kalau ini nggak ada bat itu ada. Iya. Perasaan tuh gue punya buku Pram yang perempuan dalam apa judulnya? Aduh, yang perempuan di Sandera tuh loh. Lawan Arang. Ania. 65. Nih, Larasati. Banten Selatan. Dandels. Bukan, beda. Different. Taruh sini. Sebelahnya Mangir yang satu lagi. Hups. Huplah. Nih. Jangan, shush. Sorry. Salah. Non-fiction. Sarakin. Oh, play. Hanya Yana Gihara. Oh, cuma Yana Gihara. Agatha Christie. Mana? Gip. Ah, ini juga bagus nih. Belajar mencintai kambing. Nih. Toto-chan, astaga. Coba. There's two. George Orwell, Bakti untuk Catalonia. Pak.
ini nih saudaranya dia. Ini sama jatuh. Satu lagi tadi. Oke. Sebentar. Ini tadi motor dari mana? Mestinya Kalau enggak tumpuk sini. lupus. Like lupus. Nih. Wow. True Grit, Charles Potts. Ini enggak nggak sih? Ngapok. Oke, kalau gitu ini kan udah beres. Yes. Kita PSP dulu aja nih. Hah? Yang di sini. Kameranya pindahin. Kameranya pindahin. Wah. Soal mana ya? Ini non fiksi, Tutankhamun, nomor Tutankhamun. Tulisannya sih true story ya, tapi mas lagi yang fiksi. Ini kita mau ngatur yang di sini kan? Sini dulu aja bawah. Oh. Ini pop, just unfortunate events. Henry Cam, ini non fiksi, Henry Cam. Oke, kita pisahkan fiksi dan non fiksi begitu kan? Jeep and History, ini non fiksi. Fantasi. Fiksi. Nih, Socialism in the Nuclear Age, non fiksi. Fiksi. Meetings with Rock Bellman, Non fiksi. fiksi. Footfall, Niven M. Purnell. Jelek. Tahu nggak? Jadi aliennya datang dari some planet whatever to find resources and to colonialize and whatnot, dan bentuknya anak gajah. My God. Fiksi, Tamalaka. Itu apa? Fiksi. Antonius Carmeta. Sastra. Orwell. Nih, Antonius Carmeta. Tush. Men. ini juga fiksi. Ini fiksi anak-anak, kita kumpulkan. Jangan, kalau ini jangan tertipu sama covernya ya. Ini Itu Reader's Digest. Just Digest. Tapi I mean, you know, they have some good stuff. in Iya, Reader's tapi Digest, but like, it's not that, bukan, ya bukan yang banget. non. Jokpin, lu mau masukin Jokpin nih. Puisi. Lu mau nggak sih, Tra? Di mana? Di You can kayaknya nggak muat ya. Yeah, no. Unfortunately. Jokpin. Jok. Can put it, I mean, this is the extra literature pile. Can put it there. Lemons. Dream West. Ini general fantasy. Nih Dream West. Apa lagi? Your book, not mine. Oh God. I'm pretty sure this had some racist undertone. Tapi bukan emang buku yang settingnya di Wild West emang supposed to be racist. Nggak sih? It's always racist if it's written by the white people. Nah kan kacamatanya dari dia. Non-fiksi. Ini When We Were Young ditulis sama I'm gonna put the western pile here. nulis siapa di Winnie the Pooh nih. Kipit-kipit. Non fiksi nih. Pertunjukan di awan dan cerita-cerita lain. Ini punyamu ya? Mana? Ini, pertunjukan di awan dan cerita-cerita lain. Iya deh. Enggak, setelah workshop melukis, cat air, diskusi disabilitas, punya aku. Haha, Astra. Tim Sullivan ini kado gue nih. Yes. Bagus nggak sih ini? Taruh di it's a fast read. I thought the teacher was like the detective. Turns out they're looking for the suspect is a pedo teacher. Dibahas pesawat aja kayak gimana? But it's fun because it's not fun because of that, but it's interesting karena si detektif itu autistic. Oh. Nih, Dan Terry kayak Brooks sama A.E. Van Vogt. General fantasy. Sci-fi.
Dennis Lehane, Oh, I would say that's a Live by western. Night. Ya. Bagus kok ini tapi Prohibition. Seru. Snow Country. Snow Country tuh ini ya? Yasunari Kawabata. Yasunari Kawabata. Itu dari mbahku. Kalau anak-anak. Sastra. Non-fiksi. Fiksi. American. Ah, General non-fiksi. fiction, I would say this is general fiction. The Invincible Palace. Great. Non-fiksi. Mr. Penambra's 24-hour bookstore. Fiction. General Fiction. Non-fiksi. Be. Russell Haben. Invisible Palace. General fiction. Oh, ini juga Sakyu nih. Kayak apa namanya? Kayak apa tuh? Jack Nicholson yang kabur dari rumah sakit jiwa. Aduh, gue lupa. Kayak itu tapi lebih visceral gitu, lebih Judulnya Vulture apa sih? something. Oh Yeah. my god, I can't remember. 5-star Billionaire? 5-star Billionaire? Belum baca gue. Oh, welcome to Shanghai, a restless city where old traditions collide. I would say general fiction. Nih, non-fiksi. Tapi bukan fiksi anak-anak. sebenarnya. Fiksi dong, fiksi dong. Broken Stars, fiksi. Sci-fi. Tara Zagita, it feels so old to be honest. Menabur Put it in dendam the sci-fi menuai pile. kasih. Sci-fi pile. Menabur dendam menuai kasih. Oh, ini kado ulang tahun dari nih Karen. Yay! Ini is a certified General classic, mesti masuk sini. Oh my god, ini lupa ditaruh di atas, Brody. Ini bisa ditaruh di atas nanti aja. Robert the Black Arrow, Stevenson. R.L. Stevenson bisa ditaruh di atas suplemen. Nih, Janet Walls. Philip Pullman. I love this. Ini bagus. Coming of age, satu keluarga yang bapaknya tuh sangat idealis, terus habis itu dibawa keliling US, anak-anaknya terus Kayak itu nggak sih yang apa namanya, Captain Fantastic bukan? Enggak kayak Captain Fantastic. Kalau Captain Fantastic kan they have an idea of how to raise children. Ini enggak. History of Praselas, Janet Walls lagi. non-fiction. Sebagus itu. I love it. Daybreak in Gaza, non-fiksi. Kayaknya ada satu lagi, The Janet Walls, Glass Castle. Somewhere di situ. Belum masuk. Ini I need to have a dedicated like Palestine pile. Beuh. Ini sama History of Palestine. Us. My favorite Of Kali Sombra. non-fiction. Ini general fiction. Ini general fiction. Piranesi. Ini non-fiction. Berat banget. Very beautiful. Lihat. Jadi kalau misalnya nanti lu baca novel ini, Mana oke. komponennya? Bukan. Jadi ini terinspirasi dari lu lihat arsitektur, ilustrasi arsitekturnya dia. Tuh. That was perfect to be honest. Yes, this is what you imagine when you read Susanna Clark's Piranesi. Gitu. Oke, sekian. Oh, ini juga bagus nih. Non-fiksi tapi. Apa tuh? Keren. Oh iya, ini sejarah Mesopotamia. Lihat. Nice. Robert Harris, Konspirata, non-fiksi. Ini Non-fiksi. Ini non-fiksi. Konspirata fiksi, Robert Harris. Ini Mantra, Aziz Sanur. Is this YA? Hah? Ntar gue pikir, is this YA? It's not YA. It's general The Great International Math on Keys book. non-fiction. The Penguin Book of Short Australian Stories. Ini kan buku perpus, Ra. Apa mana? Perpustakaan kampus. Enggak, ini Panjaya lagi. Fakultas Sastra masih namanya tapi. Oh, Ustaz. Kucing. General fiction file. What tahu? Ngapain deh? Ngapain?
tahu dan pengetahuan, pengantar ke ilmu dan filsafat. It's not how good you are, it's how good you want to be. Wow, ayah banget tuh. Aryo Wirawan. Goes into the balikin ke ayah Mau pile. pasah on the belakas. Fantasy. Hah? Bahasa Prancis tuh. Ya, jadi pada suatu hari sok-sokan ya kan, wah gila gue pengen belajar bahasa Prancis, lantas beli ini sama perfume yang edisi bahasa Prancis, tentu saja tidak bisa dibaca, jadi gue beli yang bahasa Inggris, dodol. Nih, Wild Animals. Ya Allah, itu nggak jelas. Itu gue dapet lu tahu dulu pas masih ada Books and Beyond di Perpus, Oh iya. kan depannya suka ada Iya, iya. keranjang diskon kan, lu tahu nih gue dapet berapa, 30.000. Saking gak jelasnya isinya. And then I googled it, and then apparently people were getting that for free, because people were like the sales people were like handing it out for free in like parking lots. Mas jelek apa sih? Bukan jelek, I mean pas gue baca sih nggak jelek banget ya, cuman kayak cerita yang diceritakan for the sake of ceritain cerita, you know. Jadi intinya tuh si mas-mas kuliah ini tuh kayak dia idealis banget, gue capek dengan kehidupan ini lalala. And then dude gets high, and then dia terinspirasi untuk, oh ternyata gue itu harus menemukan spirit di dalam diri gue, dan gue adalah kambing gunung. Jadi sebenarnya dia tuh nge-fury, anjing. Dia nge-fury, terus habis itu nge-fury-nya tuh sampai yang kayak ngedrugs dan kawan-kawan, and then lu tahu apa yang terjadi? Sembari nge-fury, dia mati di kawah gunung. Selesai. Nih non fiksi. Apa? Capek gue dengerin. Nggak, itu satu pal non fiksi semua, bawa aja. Bawa aja. Satu pal non fiksi semua itu. Ini fantasi. Nih, Bowling Girl. Oh iya, boleh kerokap. General fiction. Itu fiction tau? Apa ini? Hmm? Iya, general fiction I said. Voltaire, buset. Voltaire banget, Pak. Ya, buku itu. Kita main. General fiction also punya Aryo Wirawan. Love is, ini punya Rana. Baipung, U-nya 3. Baipung serius ya, Baipung punya 3. Oh, historian cuy. Oh iya. Itu boleh di kamar aja nggak? Soalnya diriku belum selesai baca. Berapa kali lu baca ini, Mang? Ini udah semua selesai tuh, lihat. Nggak tanya berapa kali lu baca itu buku? Apa? Twice. Cause it's that good. It's that good. A Discovery of Witches gue lagi berjuang baca. Soalnya kayak gue udah nggak bersalah lagi baca yang kayak I wanna protect you. Tapi kayak lu tuh bikin gue mabuk. Nggak bisa. Nggak kuat, jujur nggak kuat. Ini terus ini aja, Khairil Anwar pelopor angkatan 45. Ini kita simpan aja deh yang bradal duel begini. Atas apa menjemakan? Oke. Itu tuh, Battle Royale nggak? Iya, biarin aja di situ dia. Ini non fiksi. Non-fiksi Ini non-fiksi space, semua nih. non-fiksi space. Din Kun. Ini fiksi semua nih. Yaudah, nggak apa-apa. Taruh di atas Piranesi. Oke, cool. Jennifer Egan. I thought I had a higher Dean Koon's pile. Jangan ini Kompas, ini fotokopian dari Mistera. Buat kuliah, bro. Eden Kunz bukan di sini. Enggak. Reflections on the Fall of Rome. Ya, nggak ada. Tadi kan kita turunkan. Bahkung. Yes. Oke. Hey, ngapain? Kipit-kipit, turun. Okidoki. Ini mantra siapa nih? Itu graphic novel. Serius, baca aja, bagus. Jadi ceritanya dia lagi liputan tentang sanggar tari, and then dia transported back in time. Oh. Terus kayak iya isekai, terus kayak naturally ada romance-nya, and then masnya cuman ini tuh kayak apa? Outlander. Karena dia sebenarnya udah punya pacar in like the real world, tapi pas di isekai dia ketemu cowok lagi. Outlander Jowo. Outlander itu mana sih? Hah? Outlander itu apa ya? Outlander tuh jadi ceritanya si ibu-ibu ini itu dia jalan-jalan ke
gugusan batu ala-ala apa? Oh yeah, I remember. And then she touches it, and then she gets transported back in time to like the 17th century. I think we can put that in the kids' fantasy pile, children's fantasy pile. Kenapa ini fault ya? Kenapa ini fail ya? I mean, the books didn't really fail. Cuman, in my personal opinion, pas keluar tuh hype-nya lebih karena yang nulis nih masih usia 17 tahun instead of whether the book was good or not. Gitu, hype-nya tuh lebih ke situ. Honestly dia nulisnya memang lebih bagus dibanding si Mas Milo Winter kemarin tuh loh yang Age of Scorpius, iya kan. Cuman maksud gue hype-nya lebih ke sana. Jadi kalau misalnya lu baca sekarang ya sebenarnya bagus banget juga enggak. B aja. Naikai? Gue belum baca itu. Women of Sand and Myrrh. Itu kayaknya, I think that's, coba deh. I think that's non-fiction bukan? Oh yes, this is non-fiction. She pretend to the girl from Uncle, Douglas Dunn, William Golding, Nabokov, Lolita. Literature. Taruh atas. Book of Lolita. Apa? Apa extra literature? Bukan hipster. Siapa? Gue denger lu hipster ngomongnya. Extra. Dah. Now. Kamus Bahasa Rusia, The Perfect Friends. Okidoki. Ini kalau misalnya kita mau rapih per tema, berarti yang di belakang ini juga harus kita rapikan. Micin maaf ya. Hidup damai tanpa berpikir berlebihan. I wish I could do that. The psychology of... Why is this here? Why that... Tanya bapak lu. Udah balikin ke ayah, Pak. Ambil ke situ. Lu kesana. Ambil yang sisi sini nih. Gak usah ambil dari sini aja. Balikin Kita untuk review aja. ayah file. Oh, Star Trek file sendiri ya. Ini punya ayah ya? Semua nih. Ini back to ayah. Into Thin Air, John Grant. Ah, ini juga. Wait. Bentar, ini punya gue. Into Thin. Ayah punya sendiri, itu punya gue. John Krakauer. Nah, Jeff Vandermeer. Ya, Jeff Vandermeer udah di situ semua ya? Jeff Vandermeer di situ semua ya? Coba saya. Tarik aja deh. Tarik ke sini. Vandermeer, sci-fi. Ini apa? I love this. Lo harus baca ini BTW. Essex Dogs. Yui. Campaign-nya Raja... 100 Years War. Ah. This is very good. I think this is a very human way of telling the story of Rasul. Madilog, Olenka, fiction. Fiksi sini. Okay, you know what? Ini kita coba dulu bisa satu garis doang. Kalau bisa satu garis doang, alhamdulillah. Kalau enggak ya. Oh well. That's not Gerald Tolkien though. That's not Gerald. Maybe that goes into the Non-fiction. non-fiction file ya. Ya. Udah, coba okay. ini dikit nih. Ya Allah, ada kucing. Aku melindungi kucing. Hehehe. Lu ambil yang file non-fiction dulu. I can't move. This is a very hot position. Tale of the Alhambra. Ini Kan lu direkam ya, Bebe? iya, kan bisa di-cut. Oh ya. Lalu harus baca lihat. Oh, nice. Cantik ya. Assassin's Creed. General fiction. Oke. Sapura. Kapan Ini bagian ke Bunda nih ya. Perpus Adi Sucipto Yogyakarta. Ya, balikin ke Bunda. Back to Cinere Pile. Ini apa? Apa itu? Brain rot gue dan Rana. Ini sih kita miss.
Apa ini? Oh iya lali, this should be up here. Ya nggak? Tapi nggak muat. What? No? Tolong tahan nih. Oh iya. Oh God. Sip. Ini gini deh. Nah. Kucing depan-depan. Tolong kasih gue yang nih apa namanya? Apa? Non-fiksi. Non-fiksi? Non-fiksi biar di atas. Oke. Ntar ku atur ininya ya, ukurannya ya. Ntar ya. The Silver Branch, Rosemary Sutcliffe. Fiction. But I love it. Blood Oath. Capek banget dengerin. Mungkin ada buku-buku yang bisa kita jual kali ya. Ini juga kayak B banget, aku nggak Nih. cocok sama penulisannya. Berbohong dengan statistik, ayah. Ya. Back to Cinere Pile. Sue Townsend. Well, apa itu? The Wilderness Years, apa ini ya? London, 94. Jack London, White Fang. Oh, T.C. Boyle bagus ini, sastra. Hah? Jack London. Si menulis skenario 21 hari. Ini non-fiction nih. Udah non-fiction aja dulu. Iya. Puisi, The Sea of Trolls. Ini. Hah? Non-fiksi. Pinggang. Oh, ini Yvonne de Freitas temennya Mbak Hai. Maaf nak. Injek. Sea of Trolls nih bagus. Tahu nih tahun berapa? 2007. Apa itu? Sea of Trolls. Nancy Farmer tuh nulis apa ya? Lupa ya Allah. Lupa. White Serpent Castle. What the randomest books I was going. Heretic ini. Lihat. Assassin's Creed nggak masuk dong. Vira Jonas. Siapa itu? Temen gue namanya Vira, anak FH. Cuman dulu dia demennya Jonas Brothers, jadi Vira Jonas. Ini Heretic? Enggak ya? Enggak, fiksi. Tales of Alhambra nih. Ini masuk non-fiksi. Itu juga? Ya. Bukan cerpen itu? No. Actually, ini masuk sini aja deh. Because it's like classic. Washington Irving tuh itu yang gede di pinggir kanan paling kanan itu kali. Nation in Waiting. Non-fiksi. Ntar ada non-fiksi lagi nggak ya? Ada tertinggal di sini. Non-fiksi. Jangan lupa. Ini non-fiksi semua sayang. John Krakauer non-fiksi? Non-fiksi. Lo tau nggak John Krakauer tuh ikut ekspedisi yang pada meninggal itu? Yang mana? Jadi dia wartawan, ngeliput pendakian Everest. Kebetulan banget pendakian itu terjadi di snowstorm paling burukin some time frame lah gitu. Terus 2 grup, ada kali setengahnya meninggal. Ini non-fiksi. Zizek. Mana Zizek? Dua-duanya itu. Kayaknya gue ada Zizek juga di bawah, bentar. Zizek. Nah, abisin aja non-fiksi. Ini non-fiksi nggak di sini? T.C. Boyle fiksi kan? Fiksi. Threads of an Empire non-fiksi tuh. Mana? Ini? Ambil. Non-fiksi kan? Ambil. Iya, non-fiksi. Sejarah.
The Double Life of Dr. Lopez, fiksi. Udah nggak muat? Udah. Udah, penuh. Michio Kaku non fiksi. Berarti Harusnya dia Michio lemes biar dia muat. Iya. Berarti Capek nggak? berarti ini di sisi sana ya? Ya. Mana non fiksi lagi? Nih, Malaria. itu katalog galeri. Ini fiksi. Ini fiksi. Can I categorize this sebentar? Awas. What are you doing? Sisi sini. Oh, atas. Enggak, sisi sini. Nah, Itu non fiksi semua kan? iya. Oke, bentar. Stalin. Sini, non fiksi. Short stories. Bentar. Non fiksi. Balthazar's Journey. Itu menarik tuh. Fiksi. Non fiksi nih. Ya non fiksi, sorry. Reporting Indonesia. Non fiksi. Non fiksi. Bentar, Beb. Ini non fiksi juga nih. Ngawulo anak biografi Haji Sunars. Tuh, Ini Pak D Jamsukin bukan sih? Pak De Jamsukin. Tahu nafir Pak D Oh lah. my god, iya. Nih, non fiksi. Lah iya. Astaga. I bet you haven't read that. No, I haven't. Maybe I should. Oh, I mean that goes into the non-fiction pile. Short story ini. Fiksi. Ini apa? Pinisi Nusantara non-fiksi. Punya ya bukan sih? Bukan ya? Nggak punya gue. Apalagi non fiksi. Empire of Silver. Fiksi. Ini non-fiksi. A Guide to Public Speaking. Ya, non-fiksi. Key management techniques. Chronicles of Harris Burdick. Fiksi. Seni Mencintai, Eric Fromm. Buku siapa ini? Not mine. Kado ultah dari Boma. Hah? Non-fiksi, whatever. Ini lebih ke textbook nggak sih, Beb? Apa tuh? Yeah, I mean, yeah, but it's still non-fiction. Yeah. Larry McMurray. Wow! See, when I tell you I used to have a young gun's face. Yes. Tadi gue lihat tuh. Oh, ini bagus, Million Little Pieces. Ini dari Lila. Actually, ini kayaknya punya Lila. What is this with me? My God, a book thief. Ini Jin Yong nih, Chronicles of Legend of Condor Heroes. Saya nggak selesai. Hah? Saya nggak selesai tuh. Why? Dia cuma buku satu. Oh. Constantinople. Last Siege. Non-fiksi. Itu bukunya yang aku. Memet. Ada Muncilita. Muncilitanya apa ini? James McBride. Southern Cross the Dog. Nih, Apa tuh? kitab Sitalu. Fiksi. Zix MDA. Novel ya? Novel. Novel. Ini bagus nih. NC Farmer, House of Scorpion. Is this Picador paperback. Nih, The Fun Parts.
lupa. Nih. Apa ini? Semlipside. Oh, kumcer. Ini YA. Ini yang satu punyamu, yang satu punya ayah. Yang satu lagi kan pas kita tanda tangan KPR. Oh iya betul. Ini non fiksi. Ini non fiksi. Oh my god. Oh, sorry. So many of them. Ini non fiksi and it's good. Ah. Nah, lagi non fiksi. Bentar. Bentar. Sakit. Masih banyak tempat nggak? Ya. Oh, Coba sini. Worth a shot. Bisa muat sih. Coba. Kayak masih bisa dipepetin ke kiri. Muat. Yay. Okidoki. Ya muat lah. Masalahnya nggak? Non fiksi. Saya muat 2 atau 1. 1 atau 2 buku. Ini novel. It's not. Oh. Oh no. Apa? Punya ayah ini. Balikin ke Cinere Pile. Tapi seperti non fiksi. Iya, I suppose so. Ini novel kan sih? Apa? Novel ya? Oh. Udah. Ntar. Ini I think masukin. Ntar Agatha Christie lain tadi di mana ya? Wah, aku lupa, Beb. Agatha Christie lain. Oh, di sini. Enggak ada situ. I can't. Oh, di sini. Oke, berarti. Ship. Okidoki. Dah. Oke. Nah. Ada siapa tuh? Halo, dia nyawa, lucu banget. Ada siapa? Pici. Ada. Oke, all good. Nah, ini historical fiction. Keluarkan dulu. Huf. We start with dia, karena dia besar. Historical fiction. Historical fiction. Wah. Emang Songs of Achilles hitungannya historical fiction? Apa? Iya. Bukan itu mitologi? Ya, mythological fiction. Ini masuk deh, actually. Terus itu aja.
historical fiction. Bentar. Itu masuk aja. Masuk. Taruh mana ya? Bentar. Oke, sudah selesai, sudah terarrange semuanya. Kita mulai dari kiri ya, jelasinnya. Pro ini semua adalah non fiksi. Itu dan di belakangnya. Ini dan belakang, jadi ada dua sisi. Jadi kalau misalkan kita lihat ke sisi satunya, ini juga non fiksi, full non fiction books. Terus di sebelahnya, ini gue balik selalu ya. Ini sebelah sininya adalah the classics, karya-karya classics yang Nah, wajib dibaca dan diketahui lah menurut kami. Beberapa di antaranya ada Hans Baskerville, tapi agak kurang jelas yang ini. Terus ada menurut Most Advertised, ada John Milton, Paradise Lost dan Paradise Regained, Don Quixote dari Cervantes, Tales of King Arthur dari Thomas Malory, Kitab Ramayana. Ini apa ya? what? Ini Prometheus. Terus Sasinya Ashikawa. Ini kayaknya masuknya ke non fiksi deh. Oh, but Tas doesn't fit. kasih about art nih soalnya. Iya, tapi tak muat. Iya nggak apa-apa. Taruh di aneh. Sorry. Wah nih puisi-puisi Robert Frost, Scarlet Letter, Nathaniel Hawthorne, Treasure Island, Robert Louis Stevenson, Jules Verne, Greatest Adventures, Bisa maju sih. Tennessee Williams, Take God Named Desire, Great Horror Stories, Must Have, terus Bram Stoker's Dracula, of course, Earth of Bumi Manusia, Ram, Essential Rumi, kayak buku-buku yang seklasik itu deh. Woman in Love, terus bawahnya baru buku-buku yang menurut keyakinan kami adalah buku-buku yang must read, yang harus dibaca tapi sekali dalam seumur hidup. Sama jangan sampai nggak baca sih. Yang modern tuh mungkin ini ya, 24 jamnya bersama Gaspar Sabta Armandio yang modern. Ini ini Wah. terus Kesayangannya Oyong. 100 Years of Solitude-nya Gabriel Garcia Marquez. Ulysses, kalau mau pusing silakan lu baca. Oh god. Chekhov. Kalau salah sih anjir. Salah. Nggak salah anjir. J. Kerouac, James Joyce, The Bloody Chamber, Angela Carter, Jane Austen, Pride and Prejudice, must read. Memoirs of Acacia, Orhan Pamuk, Dostoevsky. Ini semua buku-buku yang kami miliki ya. Yang di banyak beberapa buku yang emang buku must read-nya tuh kami belum ada lagi, belum nambahin lagi. Terus yang di bawahnya ini masih must read, atau populer tapi must read. Di bawahnya juga populer tapi must read. I would say contemporary literature because they're all very pretty. Ya. Kalau if we would have to suggest, kalau kami boleh sarannya mungkin semuanya harus dibaca. Tapi kalau Kita akan suggest file yang gua mungkin kalau mau start ini untuk contemporary pop, terus ini apaan ya? apalagi ini mungkin kumpulan cerpen dari Ars Laksana juga boleh dibaca, boleh baca banget di sini. Terus ini mungkin kalau mau coba ini kali ya. I think these would be like our niche personal recommendations gitu. Ini rekomendasi gue, There Are Rivers in the Sky. Bagus banget. Piranesi, bagus. Dan kalau lu sempet, lu bacanya bareng... Mana buku Piranesi?
Sebelah big sana one. kayaknya deh. Sini. Lu baca ini bareng. Tus. Ini. To get you a sense of what the palace, the house in the book looks like. Sini Beb, lanjut Beb. Ambil dulu. Nanti nih. Terus, what else would I suggest? These are very complex reads, agak sulit strukturnya, tapi monggo dicoba. Ini sangat captivating ya story-nya, tapi memang tebalnya agak intimidatif. What else? Oh, this is actually YA fantasy. Gitu. Tapi memang personal favorite adalah monggo Michael Crichton. Kenapa? Karena dulu suka banget sama Jurassic Park. Gitu. Dan kalau mau short stories, recommendation dari gue ada 2, Smoke and Mirrors. Gelap. Nah, Smoke and Mirrors and Fragile Things. Nih, Mas Rit, trigger warning gue nggak tahu kemana sih ada mestinya tuh. Terus, moving on, ini historical fiction. Mulai dari Patrick O'Brian, itu suara kucing ya, main-main band aja. Historical fiction dari Patrick O'Brian, Dan Jones, Aref Wong yang Babel, Conspirata, Lee Bardugo, gelap banget tapi. Nah, historian. The Historian ini it's a good take on the vampiric literature lah. Saya nggak jadi film ya. Ada serinya ternyata, cuman kayak udah lama banget gitu, I think awal 2000-an gitu. Terus di bawah popular fiction, ini fiction lagi. Tapi sci-fi ya, specifically sci-fi, di sebelah sini ada lagi. Sci-fi and like I think a bits of fantasy. Yeah. Discovery of Witches ini yang main Matthew Good, Very good ya. Si Tampan Sejuta Umat, kemudian ada Tim Sullivan. ini kado wisuda dari Pak Su. Iya. Jeff Vandermeer, one of the current big names of science fiction as we know. Annihilation-nya nggak ada tapi for some reason. Terus yang bawah ini yang children and young adults, dan tentu saja yang wajib adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, masa kecil sejuta anak. Iya, entry point hampir dari semua anak terhadap membaca buku yang tebal. Spesifik ya, membaca buku tebal. Baca tuh buku Entry yang point-nya isinya itu. hanya teks. Mungkin udah selesai, alhamdulillah. Jadi Yeah. kalau Yeah, and then we have the other side of the ini. ini kan lebih terang. Yeah, and then we have the other side of the shelf. Did you put my space books up there? Apa di sini? Enggak ya, di belakang. Belakang. Ini random sih dari General fiction, I think. Rekomendasi pribadi adalah buku-buku Janet Walls. Coming of age, tragic, very picturesque as well. kalau mau yang chill ini dari Murasaki Bookshop nih, hadir dari ini, dibeliin dari Singapura waktu itu ya. Dan ini sangat-sangat chill. Gue nggak tahu, gue yang nggak ngerti budaya Jepang atau tapi agak flat, tapi buat sangat layak dibaca untuk ngebangun vibe lagi, ngebangun vibe biasaan baca buku. Ini sangat layak Satoshi Nagasawa. Yui. I think that's it. Yap. Dah. Gitu. Lantas akhirnya beres. Cara beres. Allahu Akbar. Apa tuh? Dan yang di bawah, paling bawah ini adalah kumpulan ensiklopedi atau buku-buku miscellaneous yang sangat berguna dan sangat menarik untuk dibaca. Referensi. Referensi, apalagi untuk anak-anak. Yeah, our little Google. Oh, I want to show this as well. My Star Trek collection. Okay, I think that's it. Thanks for watching. Yee. Bye-bye. Assalamualaikum.